Pantay alam dyan. Ayuda da guys. Daman pa ayuda da nga pansit ni Mayora. Kinasalad ka no. Ayan, para man tayo salad manin kin pansit. Ni ha. Yeah, what? Ayan guys, dito tayo sa labas. Saan na kaya si? Hindi siya oh. Anong ayuda. Hi! What's that? So enough ma? Enough ma? Yeah, it's okay. It's okay. Na? Sisi. Okay. Sisi. Next month may internet ah. Why you no money? No money ah. Yeah, today. This month is Christmas and New Year ah. The Philippines ah. So you send me money to Hong Kong? Kaya. Ayaw. Because Christmas and New Year they can celebrate ah. Philippines. Money all on the celebrate. Kaya. Fly. Sisi. Ayan guys, maayun na tayo. Pansit daw at saka salad. What? Sisi. Oh, okay. Guys, uuwi na naman tayo. Pinadalaan kukunin ko pa doon. Mag-ano pa ako guys. Layo-layo pa. Pagod ako maglakad. At saka masakit yung mga hita ko na maglakad. Kaya pinaano ko na lang siya. Dala ko na lang. May ayuda. May ayuda na naman tayo guys. Pagkain. Mayroong pagkain na naman tayo. Ayuda. Ayan, magbabayad ka lang ng 100 pamasahe. Yes. Ayan, akyat din tayo agad-agad. Hanapin tayo ni Mayor. Diba? Yeah, thank you guys. Bye-bye and God bless.